Ассалом тамошобино созаи назарин саломатиё хубай 112 микрорайон омадагем тамошобино нигоҳ кунед бари релаксда доми лагман сити иҷода беби ленд омадагем беҳад буракҳои хушро овардаган баъд аксияи идона дорана ҳозир мерем аз наздик ма шумода нишон метим дедадан духтаро беби ленд нав кушодашид иҷа доштан бо яктаи дига кушодашид марҳамат беҳтарин буракҳои хушрӯра барои фарзандои шумо овардаган ҳозир аз наздик ма шумода нархошкати ҳамаша нишон метим ана духтаро нигоҳ кунед тамоми намуди пояфзоло будай либосакҳои фасон будай нигоҳ кунед чӣ хушрӯ бурошон доставка доранд кассе омадан наметона ин иҷа бо игрушкаҳошон аста нигоҳ кунед чӣ хушрӯча ин аст ки чора бинене марамат кассе омадан наметона рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен дара ва как доставкатон мекунанд ира бинен размеракҳо аз ҳамин размери майда сар карда то подростковира қариб бор доранд марамат биёен духтарако мехоҳен анами хел киртаакҳои хушрӯ двойкаву тройкаваи фасон аз мағозаи бебиленд харидорӣ кунен пас биёен ё нависен доставкатон мекунанд як боракак ира бинен охи чӣ хел хушрӯчаи тройкаошон беҳтарин вариант ин магазина нав кушодагиан тамошобино аксияи грандиозне рафтестай ҳар он чизе ки мехарен ҳатман аз номи канали мо аз номи канали тридочин ки гап занен 20% арзон мекунанд хушрӯгиша диден чанд пулай ҳами 280 сомонай тройкачаи джинси туркӣ духтаро ягон ҷодаи модел нестай лекин шумо вақте аз номи канали мо гап заден ё доставкатон мекунанд ё ина биёен хитон бинен 20% арзонтон мекунанд диден чӣ хел фасон 230 меафта 220 меафта фасони ира бинен охи ягон кас надора фақат духтаро чай хитон мегира ина мира нигоҳ кунед беҳад фасон ҳозир ма дига моделошам нишон метиҳам марҳамат бебиленда бисёр омадагия и хели бусагои хушрӯ биёен барои ид харидорӣ кунен марҳамат 112 микрорайон доми лагман сити бари вайдаян релаксда ё ки арзон туркия ҳамин доми арзон туркияда хулоса бинависен шона даррава как доставкатон кунанд хушрӯи аст ки ира биден чӣ хел мезеба кудакда и то чанд солара боша размерош дидена то 9-10 солара размер будай джинсакаш тынкак сабукаки хушрӯчай тройкачай дидена рубашка дора анам хел безрукавкача дора баъд брук дора вай духтарако ира бинен чӣ хел двойкачаҳои фасон будай бебиленда ина модели хурдака ки мо да нишон метиҳем материалош да гап нест бовар кунед ку сангчаош оригинал худаш материалш беҳтарин ки кӯдак роҳат мекуна ҳоз дига цветоша нишон метиҳем нархаш 280 сомона 20% аксия дорад тамошобино барои ид марҳамат бо биёен аз номи канали тридочин ки гап занен шумо да арзон мекунанд ира бинен охи як борак сифати ира бинен духтаро ҳеҷ намешава расветкаҳои беҳтарин дора размеро то чанд солара боша то инами синфҳои якам мумкин размер ҳастай духтаро марҳамат шумо нависен бо расмоша мепартояндтона инаҳа баъд метавонен ки интихоб кунед як бораки дига хоҳарҷон кисача доштая бо чӣ хел фасонае марҳамат 112 микрорайон даян тамошобино бебиленд биёен доми бари релаксда доми лагман сития якумошона ира бинен пояфзолои хушрӯ киртачаҳои фасонохи бинен чӣ хел хушрӯай борошон ҳамаш бори идона барои фарзандои шумо духтарона писарона духтарако ира бинен иқа киртои фасон омадагиай шумо барои ид гирифтен анам хел киртои хушрӯ нагирифта бошен пас бебиленд биёен нигоҳ кунен чӣ хел барои духтаракои шумо киртои фасон омадагиай аҷоиб хушрӯай нархошон бошад аз 250 сомон сар мешава то 350 сомона бо 20% аксия доранд духтаро бовар кунен ҳами қадар бисёрай моделашон нависен расмоша мепартоянд интихоб кунен доставкатон мекунанд размеро ҳамаш ҳастай ани хел сумочкаҳошона диден иношам фурӯш дай духтарако марҳамат муроҷиат кунен қафасонака ира бинен чӣ хел зебидай мошалло тамошобино нависен шона доставкатон кунанд марҳамат 112 микрорайон даян бебиленд доми арзон туркия бари релакс даян якумошона бебиленд марҳамат духтаро қисми қафора нигоҳ кунед духтаракои азиз як боракак иёра биненда чӣ хел хушрӯай ина чанд намуд рангакош ҳастай беҳад хушрӯай медонен чи на танҳо духтарона иҷада бачагиам ҳаст марҳамат барои писаракотонам омада харидорӣ кунен двойка тройка ҳамаи чӣ меёбен бо нархи дастрас
کسانی که از نام کانال تریدوچین که گپ میزند کو 20% با ارزان میشود. کنی که قفاتون نشان چن بینم کچ خیلیه ایره بینن قفاشم خیلی پسند چایه. خلاصه تماشا بینانی عزیز بیاین. میدونم که برای اید نمیدونن چه خیلی کرتاچه خرین. دخترو یک واریانت که فاسون تون از ببلند نشون میتیم نگاه کنین. 120 سومون 140 سومون انا این مدلش با پنام کچه داره 90 سومون ای باور میکنین. میدونن چه دخترو کسی از نامی کانالی تریدوچین که گپ میزنه 20% همین چیزا ارزان میشه. با نگاه کنین از این نرخش با ارزان تر میشه. دیدن این دوای کچه را ببینین چه فاسونه که و ایره ببینین دخترو این خوش رو چای کرتا 120 یا 140 سوم 140 سومون با 20% ارزان میکنه نه. من مرحمت دخترو دیده نه براکوی فاسون بسیار دوران ببیننده بیاین 112 میکرورایون دومی لگمان سیتی برای ریلکس داین ارزان ترکیه دومی ارزان ترکیه مرحمت بیاین از نزدیک یک براکک برای یورش ما تماشا کنین برای فرزنداتون نگاه کنین این خیلی اکسسوار هم هست زاکولکا چریزینکا چه نگاه کنین ابا دوکو گلفیچه خلاص همه چی هست این چون این سومچ کوی رو دارن برای ایدی نو مرحمت در کارتون باشه بنویسین شونه در روکک شما دا برده دست تفکه کنن ایره بینین چه خوش رو و یکو را بینین چه فسونه که مرحمت باری نوین که ایقای براکوی خوش رو اومدگی های دخترکو ایره بینین برای کودکو ببیلند اومدگیم بو ورکنین هم که براکوشون خوش روی 20% اکثر رفته است برای اید نگاه کنین همین نرخش 130 سومونه وقتی که اومدن از نمی کانالی ما گپ زنین نرخش 100 سومون میشه 20% که خلاصه ایجاد مدل بسیاره این نگاه کنین اینجا با 90 سومونو هست همش اوریجینال یا براکک ایره بینین چه خیلی بچنی خوش روی همش باری برند اینا بسانش کوش نگاه کده استند دخترو چه فسونک بنویسین شونه دستافکاتون میکنن دخترو که اومدن نمیتونن رقمشون هست اینا هم بچگی دارن هم دخترونه دارن نویسین در وکک بردش مدر رسونن 112 میکرورایون ده ببینین تماشا بینو مرحمت بیاین دومی لگمان سیتی برای ریلکس داین من ایزیوی فسون دارن من نگاه کنین این خوب چه زیاد براکای گوانجا اومده دخترو در ببیلند نگاه کنین صفاتای زوری زوروش انا میخه فوتبال کچو نرخوشم باشد 35 سومون من مرحمت نگاه کنین چه فسونه کن 35 سومون دخترو با ارزان میشده عکس دوران مرحمت عکس ایدونه کتی بیاین 20% از نام کانال ما گپ زنین 20% با ارزان میشه و اجازه نگاه کنین این خیلی شورتی کچو هستای یا کتی میتونن که گرفته کامپلت کنین اینا صدیق پوشک یگون جور روک خونه پوشک خلاص تمامی مدلو ده شما اینم خیلی لباسک میوبین اینا بعد این نموده که 65 سومونه او خیال نمود خوش روی دخترو صفاتشون ده گپ نیست 20% با اینو ارزان میشون اینا این مدلش چند سومه 85 سومه شاید دخترو اینا دیدن ایدونه 20% با ارزان میشوه از این نرخی که دوران 20% ارزان میشوه ببینن در 112 میکرورایون ای تماشا بینو کسی که نمیدونه اینا بیاین دخترو 112 میکرورایون دومی لگمان سیتی مغازه ببیلند یکمشون نداین یک براک بیننده براکورا چه بسیاره چه خوش روی نیابوچنی فسونه که ایره بینن عجایبه براکوش نبینن دخترو بهترین واریانت سیزونی انم خیلی کپکچو اومده دخترکو نگاه کنن ببیلنده تمامی نمودش هسته از 20 سومون سر میشه و با عکس دارن هر اون کسی که از نام کانال ما میبیویه اینا با ارزون میکنن مرحمت هم شلیپچکوی فسون دارن پنامکو هم کپکا خلاص دخترانه پسرانه تمامی نمودش هسته اینا یک بینن یا براک دستم که تیمن نشونتین اینا بینن دخترو چه خوش چای مرحمت رقمو هست برای معلومات بیشتر مراجعه کنین 112 میکرورایون دومی لگمان سیتی ببیلند یکمشون نداین بیاین براکشون تماشا کنین یک براکک بیننده چه خیلی نوین کوشم فسون خوش رو پایافزلای فسانی ایدونه نگاه کنین یک براکک نوین کورا بینن دخترو چه خوش روی ببیلند ناوک شده گن دخترو نرخوی دسترس کتی نگاه کنین اینه بسانش کورا بینن چه نیابوچ نی فسون بوری برند 140 سومونه با 10% تا ایده عکس دارن 10% ارزان میشه ده نه هر اون چیزی که میبینید نگاه کنین همش بوری نوین کای خشرگی بسانش کورا بینن
ҳамаш бори дона марамад духтарона писарона тамоми модело ҳастай мана чӣ хе нағз дидена духтарако омаде наз номи канали Тридо чунки шумода 20% акция мекунанд мана ҳар он чизе ки мебинен ку чи либос чи пояфзол дар Babyland боз ҳам арзонтар мешавад ина инора диден чӣ хе моделҳои фасони хушрӯанд бори брендай борашон ҳамаш бори туркию гуанҷуая марамад нависеншона касе омада наметона ин шлёпкачиҳоро бинен чӣ хе хушрӯ касе омада наметона бинависен доставкатон мекунанд Babyland дар 112 микрорайон ай тамошобинон доми Лагман Сити бари 112 бари вайда релаксда хулоса нависен